वसल्लम। एक बार और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्श हक़ है मसैन दे, अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह के, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह के। अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह के। अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह के। अर्श हक़ है मसैन दे, अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह के। देखनी है हशर में, देखनी है हशर में, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की। क़ब्र में लहराएंगे, क़ब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के। क़ब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के। क़ब्र में लहराएंगे, ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी, जलवा फरमा होगी, जब तलअत रसूलुल्लाह की। जलवा फरमा होगी, जब तलअत रसूलुल्लाह की। अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की। देखनी है हशर में, देखनी है हशर में, इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ला वो रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वो रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वो रब्बुल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, जो मिला उनसे मिला। बचती है कौनैन में, बचती है कौनैन में, नेमत रसूलुल्लाह की। बचती है कौनैन में, नेमत रसूलुल्लाह की। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अर्श हक़ है मसैन दे, रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की। और ये ख़ास ये शेर है, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। एक हमारा बच्चा नासरीगंज से आया है और ये शेर अगर उसको याद हो तो याद कर लेना बच्चा। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, उनसे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। मुस्तग़नी का माना दूर, जो नबी से दूर हो गया वो जहन्नम में चला गया। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। वो जहन्नम में गया
جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چار، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک۔ اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ یہ میرا شعر نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ کس کا؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اور یہ ناصری گنج میں یہ شعر پڑھ دیجئے گا تو جنازہ نکل جائے گا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عطرت رسول اللہ کی۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا۔ بول دیجئے سبحان اللہ۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، آرام سے سونا ملا۔ جان کے اکثر ہے، جان کے اکثر ہے الفت رسول اللہ کے، جان کے اکثر ہے الفت رسول اللہ کے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول
اللہ کی، بول دیجئے سبحان اللہ۔ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بندے، ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بندے، ٹوٹ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے فوراً قید و بندے، حشر کو کھل جائیں گے، حشر کو کھل جائیں گے، طاقت رسول اللہ کی، طاقت رسول اللہ کی۔ مقطع کا شعر ہے، بول دیجئے سبحان اللہ۔ اے رضا اے رضا اے رضا اے رضا، خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے، عرش حق مسند